leading the airwaves. RW 95.1 FM. Entertaining music and significant news all the time. RW 95.1 FM. Your 16th, 20th, and 24th KBP Golden Dove Awards Best Provincial FM Station in the country. RW 95.1 FM. Your listening buddy all day. RW 95.1 FM. Proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nuka rin ka pa. Kenny na ka. Ding pamalakake kayong damdaman bukod lamo king dalo tala pagsalita at ela ibat karing manibala king istasyoning radyong ini. Dakal pong salamat king kayong pamakiramdam. Umpukan Kapampangan. Beto nga oras sa kwentuhan, kantahan, ditak abiru-biru at pamitalamitam king kakatamong amanong siswan. Balang Sabado, alas 2 hanggang alas 3 tingkat panapon. Programang darala ng Kakayuning Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University, ang poning RW 95.1 FM. Umpukan Kapampangan. Kenny, mamirapan! Habisan nyo rin akong bangko! Kenny na kayungan makipagkwentuhan. Sabado oras sumpukang Kapampangan. Samosaring kwento atin biru-biru. Mag-isosok Kenny umpukang Kapampangan. Balikdan tayong ilabas! Mamuwet siya laring wata, singamanong siswariang pakiramdaman. Magluto tang manyaman! Nabe-abe sa mansaman, giniking umpukang Kapampangan. Kenny na kayungan makipagkwentuhan. Sabado oras umpukang Kapampangan. Samusaring kwento ating biru-biru. Soso Kenny umpukang Kapampangan. Woo! Hosanna, 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 Filio David, Hosanna, Filio David. Panyatang minghari, tumula kamungan, ing Hesu Kristo ngari, pugayan tayangan, dalana naning hari, patagan talangan, palaspas ding ilatag, haleluya, kapilanman, balang kumpas ding palaspas, Ginong Jesus yang ikatas, balang kumpas ding palaspas, pugaya ning Mesiyas. Hosanna, Hosanna, Ginong Jesus naratangian. Alleluia, Alleluia, Ginong Jesus mukaon ka. Hosanna, Hosanna, Ginong Jesus naratangian. Alleluia, Alleluia, Ginong Jesus malaos ka. Kanayundang akakit ding pari, nanu kaya akuing pari. Ako naman ing atin sakristan, ako'y silbyanda pisamban. Diyos ko mamiro kumupo, balo ko pong mamili kayo. Nano kaya ing paintumulan ko, panayan ning awasyo, eko po mamiro ing sablatang gapan ko.
King panyatang ningari, tumula tamungan, Ing Hesu Kristo nari, pugayan tayangan. Dalanananing nari, matagan talangan, Palaspas di inatag, Hallelujah, kapilanman. Palang kumpas ding palaspas, Ginong Jesus yang ikatas, Malang kumpas ding palaspas, Pugayan ing Mesiyas. Oras, Mabilaga Pilipinas, alas 2:09 na po ng panapunan. Kaya naman po oras sa po ng kakatamong programang Umpukan Kapampangan. Ini po yung kakain talasuyo, Kian Laksamana. At Francis Musnining, Center for Kapampangan Studies, bita nyo rin kaya kuluklukan. At palwalyo rin kaya kung papag, magpatiyangin tam lalam na rin tanaman, makaing mapalyas laging aldo, ating balita kaya kami, mumurang King Manila. Ini po yung kaya kayong talasuyo, kambeta rin kayo nakan, Jano Campo. Wala mo mamalita kayo na anong ulat na yung panahon kayo pag-asa na makanyang po bisa ba agkatanda ko po makiabi kaya kami makirandam tahan po kaya ni kakatam umpukang Kapampangan ni po Joel Malyari. Pa rin Valentine's. Bakit mo? Kang maluto na rin kay Lele ko. Birthday na sa Tama yan. And syempre kompleto tamong yan. Wow. Meto ngayon kulang. Wow. Eta pala kompleto. Medyo mo Mamayra nung karing kamang po. Hello po kay ka. Ing ang gobernador na ning Batanes at Chuya The Honorable. Kalaw ng gobernador ng Batanes. Wow. Mintay talaga kayo ni. Sinakay, tang mumulang diling flight ng tinabak. Tangalaw na ning galingaldo. Wow. Kaya naman po umpisan tayo po katamo pong umpukan. Kaya di po katamong Balikid King Milabas. Pare, pero meron na ning Marso 1945. Yako na. Pare. Ay ni pinintang petsang mete yung Kastilang Agustinong pari ning Porac, i Fray Francisco Mozo. O din ning pangatibag ning kampanaryo ning Porac, iba ning mitura ning bomba. Baluta mo, ing Porac, ang poing Betis, ating Sasmuan at Florida Blanca, metong yung karentaw lindiling parokya ang in-administer daretang Kastilang Agustino. At anyang mirasa ning gera, adwala rin casualty ng Agustino kaya naging Porac. Itang metong Petere, kalong ko niya apelido, kaya ganang ang Petere, uling pigsuspechan ding susuportano ring komunista. Ining metong mete, anyang mikabombahan liberation, may tibaging kampanaryo, may patanan niya. Nga mo nang kampanaryo kayo ni Frey, itang kain itang kayong pisambang kayong kabalenan. Kabalenan, yapin niya. At syempre, dyan, tuning Marso 1892, taya, sukat kalingwan. Opo, importante yung Aldo ini. Aldo ng Kebaitan Don Juan de Dios Nepomuceno I Paras. Bait ya Angeles karing pengarin ng ri Don Juan Gualberto Nepomuceno at Aurea Paras. Metong yang abogado, edukador, industrialista, meging alkalde ning Angeles at metong karing talatatag o fundador ning Holy Angel Academy anyang petsang Urbanwang 1933. Ang balo ko pigmasusyan da yata yung foundation days king Holy Angel king may nga papalabas sa University Days. Hanggang ngayon kasalo ko yan. Hanggang ngayon masaya. Sabihan na ka na kung Miss Myra, Marcalapi Alben. Agad yung may umpisa, marami may umpisa. Lunes pa mo inumpisan doon pero itong talagang opening kanyang Webis. Makanyan. Sabihan na mo, masaya, Marcalapi Alben. Siyempre yapin niya ning
pamigaga na ka king pundador balo lang masalesya duwala rin pundador na ning Holy Angel. Opo. Archbishop Pedro Santos at saka Don Juan. Kareng magaral king kasalaysayan kayo pa'y balatong at wala rin Juan ingaus dang palasakit ang tatang na ikapitan Juan. Kapitan Juan. Tang Juan Gualberto Nepomuceno. At syempre, makanyan muna mga Aldo, 8 ng Marso, 1901. Parin Jo. Ay, hindi malagwalan sina kay Colonel Frederick Funston, 4 pangaliwang opisyalis sa Amerikano, at yung Makabebe Scouts, King of Popora, Panggera, yung Vicksburg. Balo mo niya, sinakilong malagwa. Yapin niya ng panahon, niya rin ang may Kuya Ginaldo. Itang Pebrero, niyang ekbalo may simbilatay kini. Dekap de Ginaldo kin palanan ni Isabela. At karin ng meto nga sangkan may pakatya, may katkatya kay katamo ing sa dayang aso. Uling. Hindi pangarakap natin kini. Nanong gewara pare ng Makabebe Scout? Gewara, may kunwari lang arakap din tambingi ka Funston, makatali lang gamat Di natangla ka rin, makatali lang mo gamat. Mga pakailiko yan, yung babasan tayo pintang istorya na ninit, ang sasagakakla, maililo. Wow. Badid-badid lang mga Nagalog yung mag-trans lang mga Nagalog, tayo lang maulata. Biyasang mito Roy Tal Placidong magkunwari ng Tagalog Ngayon kareta pong karetang may kapanalbiyan kaya itang pelikula ng Peke Galiaga, kitang Virgin Forest. Anyang 1980, nung 81, 82. Gawa nung kwento rin. Karin, nandandaman nyo, halos yung linyada rin magsalita, makabebelan At talagang pepakit na karin na balang pepakit ng rin Kapampangan, may kunyarila, may ginawa lang sarswela. Bangkanta, arakap de Muya Ginaldo. Walang palabas. Ora po rin kakatamong. Dapat magnarangan. Rin kakatamong. Balikid King Milabas. Bagong bayani na ang sandat. Nax. Oy, Kian. Perfect. Nagreklamo ni Valentine Boy. Matabang ka ning kape. Kaya nga pa nabiling ko na. Pakatapang-tapang daw. May tumbok ko. Bakit? Matapang naman nagyun na kang paglaban. Kaya tayo po yung Manny Villar. Kakatamo pong former president. Bakit? Oras sa Pilipinas Pilipinas alas 2, sa isa ng gaganapanapunan at kabag na rin kakatamong programa. Rin kakatamo pong Yang Amanuan ko. Kaya naman po ako po maglipat stasyon. Ini po, Ingumpukan Kapampangan. Kaya kayuya pong pakiramdaman. Ingumpukan Kapampangan. The heat is on. Pure Gold Duty Free Clark and Subic 2017 summer sale is here. Take advantage of the best deals and enjoy amazing discounts on selected items. Grab your chance. Hurry, bring your family and friends and enjoy the shopping experience. See you at Pure Gold Duty Free Clark and Subic, March 29 to April 2, 2017. Per DTI RO3 permit number 02 series of 2017. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan Kapampangan. Oras, Mabirga Pilipinas, alas 2:17 na hanggang panapunan. At din pa rin po yung Umpukan Kapampangan. Darila na po kakayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies sa RW 95.1 FM. At ngayon naman po, umpisanta na po, rin kakatamo pong Yang Amanuan ko. Bayong yung amanuan ko, agpang yung katang Facebook Live, Manal Bella at Makirandamla, Mayra Lopez. Nino yan? Love and prayers from your loving family. Menanya, sir? Wala mo ka lang. Todd Owens. Aching Toneto Reyes, Makirandam yan. Kumusta ka, Aching Tonet? Jeffrey de la Cruz de Malanta. Ay, Kong Amiel na ng CLTV 36. Jonathan Bacani Ramos. Maya papamakiramdam at pamanalbe kaya kayo. Kaya katang yang amanuan ko, sundo talaretang samasan tamo yung Kapampangan tamo series. Nung laway nyo rin lumang diksyonaryo at bokabularyo, lalto, dakal lumang amanong Kapampangan ng men naliwana la pang kulit. Wow. At pang yapse. Ampong may lapad no gamit. Wow. Pauli na ning miyaya liwang bagay, pamagbayo ning panahon at ting impluensyada rin aliwang amano.
Halimbawa, ibiyan mo nimo ingamanong tunggal dit. Diyan. Nang kabalduganan ng tunggal dit. Kaya nga manong English, sana, a little for each one. This is a compound of two words. Tunggal, one, and dit, lil, which is a synonym of ditak. Tunggalan mong dit. Give each one a little piece. Today, we say tunggal ditak, and we never use dit anymore. Malagad ko niya, darandaman ng dit, ne? Dit man. Wow. Dit man. Pero darandaman kikitang penandit. Wow. Ne? A little while. Manaya kang ditak na niya, pinandit. Panayan kang pinan niya. So, iya pala dapat tunggal ditak. Ingusto tunggal dit. Ang tarandaman kayo pindit. Itang dit. Pero tunggal dit aligi. Tunggal ditak na di pa tang kinanda ka. Pag kinanda ka, sabihan da, ligurana ka, dit mo. Eto to, dit mo, di ba? Ditak mo, sir. Ito, samasan mo itang dit. Bakit? Ay, sipang kita. Susisip na kayo dyan. Nung buldit kasi. Malatiya mo na malatiya. Sige, sir. Dito naman po ko. Papuntaya ka rin ta. Reto yapisgi ka. Liba na basta liba na. Siguradong magulo. O yung ulap, pare. Ay, yung ulap, ini. Kaya nga manong English, which we use today to mean cloud, actually referred to mist or drizzle. The old Kapampangan word for cloud is biga, which is also the word used for some white leaves used for itching, biga. On the other hand, is a plant whose leaves are useful for medicine. Mabiga, the name of a barangay, Mabalacat means proliferation of biga plants, and not a cloudy or foggy place, as many people think. Lastly, alapap, which is a synonym of ulap in Tagalog, means in Kapampangan, the space between the sky and the earth. Something Imagine, itang alapap. Alapap kung kadar naman may gamay na. Kaya Tagalog, alapaa para. Wow. Alapap. Apinitang king pilatanan ning biga, amponing yato. King English, king science na, atmosphere, manya, in translation. Atmosphere, Atmosphere yung anta, pero luwalwaya stages. Ating ionosphere, etc. Science teachers. Wala yung scientific definition nito. Pues, ulap, pwede yung gamitan ng ulap. Isip na mo rin nga luwa, pangilagan de, Tagalog yun. Ako naramdaman kayo pa sabihin naman mo kagising-gising itang maulap ko palawe. Sabihin tang bala mo, mapula-pula pa. O kaya itang ating ang isipan, itang bababalisa ka, maulap yung... Pa-clear itang vision mo. Itang isipan mo, maulap ka isip. Okay. Yung timbabalak. Nano yung timbabalak dyan? This is a species, or these are species of lizards. Today, mispronounced as trebalak. Trebalak. Wak, burigi yan kasi gagamitan kayang talipampan yan Timbabalak. Balo mo, tinla namang halimbawa mo yung lupisak. Lupisak. Butiki, harang haluan Butaki. King makabebe, iiyan. Panay ako may papakilipat ang habik pangaragul na rin butatake. Butata. So, kain niya naman ta, dialect. Butatake yung Ba't kitang lupisak, alupisak, harap po. Butiki, naitake ka? Butaki. At syempre, iyan, butataki. Atin rin sir, itangkay, ating lubingan, ubingan ng pongbingan. Wow. Kaya kami kasi bingan niya mo Bingan. Wow. Kaya mo naman makabebe, bingan. Santingdan Iyan rin nga kakitang pamilya. Atang banyas, niya misan war, pisabihan tayo naman yung banyas. Barag. Trebalak. Taulin dili. Ini may bigla ko niyang ikit kayo. Timba. Diyan, timba. A bamboo or wooden pole used as an implement for drawing water out of well, and not the pail attached to it as we say today. Timba. Kaya makasuglong yan pare kaya tang pingga. Balo mo yung pingga, potang manyak lula, kareng manang bayok la. Itang kwaya na... sabi mo yung timbayok kayo, dyan ka nga man. Ewa, timbayok ka, dari nga liwa. Timbayok. Itang pera kawayan pinamakasaklit. Adong timba. So, maning bayok yan. Ang garing kay, ring matao. Gagamitan daw rin. Ring aluwa, pinaus na pingga. Dinawi ke. Atin yung Chinese origin. Kasi influensya na mga chikita. Timbangan. Palyarin ka rin yan. Timbangan. Root word na.
Basta ako kakalingon ng timbaon niyang malatiko. Putang dadalang ka kayang baryo. Kaya nga lang nginer, no, balo na tang pamuisit na eh. Putang, halimbawa, ikita ka. Taba, magdalang timbahan. Ngayon, nung kakatawa na yung paring Joel, gumanti na ako man. Payat, magdalang patpat. Una lang kakatamong, Yang aman ko. Bagong bayani Kagas nanda, wala mag-rehearse, lo? Yan nga man. Pupunta ka lang mag-absent. Perfect. Smooth sailing. Hanapin. Ika naman. Sustentado lang ka pero yung kailangan. Katapang yan. Mag-nervous na ako. Malian, yan yung kape na agyo na kang paglaban sa. Kaya ditak-ditakan mo eh. At ngayon naman po kaya kayo pong paninayan. Kaya tayo palambatan pa. Ay, Myra. Sige ako mag-Myra. Pwede ka? Wow. Sige. Sige. Ayun po yung katang Doraemon. biro-biro, kapusungan, at binang pikalian. Pablasa pong ganado kingin at lula po rin si Jamie. Bistaman makuyad la, asahan ming magkuswelo kayo. Ing mumunan dili, mi pamagatanan niyang moon na kanu. Dinakit neng imanang kiyan, king eskwela. Kauli ra king bale, apansingan neng imana, ing makatatak king gamat na. Nak, o ba dating zero makatatak king gamat mo? Kasiguro may kapakibat masalese king mestra mo ne. Anya, dinina na kang zero. Ay naman. Po zero yan. Sabi ng teacher ko. Kaya gisangan lang po ka nung star. Kaya muna mo po ka no. Palusot siya po. At least lusot ya. Wow. Where's the moon? Ano yan? Turunan na yan. Din may hana. Ing kadwa, mi pamagatanan niyang ing F. Kabang painawalaking sala, rikian, at itatang na. O ito, nano ining F ang makasulat kining card mo. Iyan po. Fasado ya po yung buri na sabihan yan. Bala ko mo sana. Perfect. Kapampangan niya eh. Buri kayo. Taulin dili po. Maldok ko pa ang kape, bangan tayo. Ako mabigla ganing katlo. Mi pamagatanan niyang agyumeng biyayan ing anako. Kabang makipanganyikian king birthday ning pagloluan, ha? Buri, kaya po sanang maging tawing anak yu. Pa. Kanta bakit? Agyumeng biyayan ng anak ko? At tabaki po wari metaya po. Baloy na yung pakibat nyo. Yan. Okay. Baloy na po yung pakibat nyo. Botang sa bakanan da ko mati kanita. Masanting niya po yan. At yan po yung kakatamo pong biro-biro. Kapusungan, binampikalian, kabakinig na po ng kakatang programa. Tinta mo pong magkanta. Kaya naman po ako po maglipat stasyon ini po. Ingumpukan Kapampangan. Kaya kayuya pong pakiramdaman. Ingumpukan Kapampangan. The heat is on. Pure Gold Duty Free Clark and Subic 2017 summer sale is here. Take advantage of the best deals and enjoy amazing discounts on selected items. Grab your chance. Hurry. Bring your family and friends and enjoy the shopping experience. See you at Pure Gold Duty Free Clark and Subic March 29 to April 2, 2017. Per DTI RO3 permit number 02 series of 2017. Are you up for a broadcasting career? Be one of us. If you are a communication graduate and have passion for radio, you might be the one we're looking for. RW 95.1 FM is in need of news and public affairs assistant and reporter. So what are you waiting for? Submit your resume and head on to RW 95.1 FM studio, 3rd floor CGIC building, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga, and look for Miss Alice Tizon. For inquiries, call 045-963-9595 local 100. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan Kapampangan.
Oras pabilig ng Pilipinas, alas 2:28 na po ning katamong Philippine Standard Time. Kaya naman po ako po maglipat stasyon nuning sundutan na pong katamong pong pamiyumpukan. Kaya po yung humpukan Kapampangan, daralan na po kaya kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies sa ng RW 95.1 FM. At syempre rin katamong pong Manuel Beck and Facebook Live. Kapang kukutan na pong Sir Friar na nagyuda po ng katamong mamagkanta. Pwede niya pong bisitahan, pero po Manalbe, kaya pong Facebook Live, Umpukan Kapampangan. Wow, Sir Robbie Tantingko. Itang page, Facebook page ng ni katamong director sa Robbie Tantingko. Yung po kayang Facebook, Robbie Tantingko. Search siya po yan. Karin ko po Manalbe, Facebook Live. Ang nga ni Sir Fry. Baya magkanta yung kakatamong dalo. May palampasan. Interaction niya. At niyang kutang, iyaching tonet orehas. Mumuna ng diling kutang, which is correct. Mulayi or mamulandit. Witeng mumuna ng kutang. Pare, ing mulayi, apin ing, nung keng English, sanakan me, to run. To run. Ne? Either itang verb o kaya will run. Future tense. Itang mamulandit at yung stress. Mamulandit ang pong mamulandit. Mamulandit, present tense. Ne? Mamulandit, future tense. So, sana pakibat namin. Kaduang kutang. Mangulayit o mangulisak. Different terms la rin eh. Po. Liwala po. Ing mangulayit is to call out. Or to announce. Anya po tang kakasal kay itang bands keng misa. Ang po pa itang publication keng application for marriage license. Pangulayit dala. So, it's an announcement. Pabalo. Pabando. Mangulisak, to shout. Dagulan mo yung boss. Pahuli natin at itong rason. O yan. Nila po parewing mangulait ang po yung mangulisak. Okay? Pues, karing katamong bisita. Yung katamong pong dalongin kagat panapunan. Ine po bayo katamo. Sariata yung bisita keti. At ngayon kagat panapunan. May babalik ya. Kaya bene, alang aliwain kayang mag-assist kayo. Yung gobernador na pa ng Batanes. Makanya niya po kagaling. Pakiramdaman tayo po, bangi kantane kay katamo, yung kantang may pamagatan ng Akasya. Palakpakan tayo po, Shane Lumano. King lilim ni
albentaya ingado mabating hanggang sa gulita mo balo ko naman alikalambatan ing makanining sariling kaburian e kuburing sisyan balang aldo e kusibukan pakibalwan nung ninuwi ka para kanako tumakurin kalupadaray pengarita mo mumugong neying luklukan mimisip mong malalang anya kenita pa king lilim ning akasya storya mo ngani gana kanako sa lilong tapa king lalam ning akasya manayatang silim albentaya ingaldo mabating hanggang sa gulita mo hanggang sa gulita mo. Ala ko maring gamat. Waya pining kaboses ng kaini itang Alanis Morissette. Bala mo galak. Balo na ito. Istuya, pati spelling. Sige na mo, may kanta ng Alanis. Nani. Ako lang, bahalo. Ang kaya katapong bisita. Sige. Tambing yung mundar lang kayang mga niya. Alagad kong tutod. Sir, itang Quintana, orin ditang manyaman pakaramdaman na orin contemporary love version. Ako, kaya pinaya makalawi na din ni Gaya. Yan talagang bala mag-review yung gayang gay. Karing comment na na. Ano naman sir, gagawa na ko na naman. Akbalo ko yan potang medyo kaya. Maninik yan. Ay? May tuturin na eh. Wow. Akbalo kayong kanta o kayong nagkanta na eh. Oo. Ilawin eh. Dakal punta ka na salamat. Tanggap po kayong tutuking Sabado. Wait mo. Potang ilang mituturan. Wapel. Ngayon yung kagat panapunan. Ita na palampasan uling nung wari keng kakanan. Imported yung kaya katambisita. Wapin. At balo mo yung ring kapampangan maiglag yung state side. Blue Seal. Blue Seal. Wow. At lalo na marakal ta balo uling ating makasuglong at tauli ng gewa tungkol kayong makanya na bagay. Ingkay katang bisita, ingkay katang dalongin kagat panapunan. Metong yang artist. Metong yang talalalang. At ini metong yan namang king mira sa balita ka na kung malugod ya king amanong kapampangan. King kay katamong kultura. At king sablang bagay-bagay makasuglong king biya kapampangan. Ako na po palambatan. Ingkay katang bisita, ing kayang gagamitan na talipampan o ing kayang nanong house palayo. Yop. Siguro ini beligtad ni itang poy-poy. Ako tangtapot. Wow. Alang-alwa, nun ay Paul Del Mundo ning Angeles. Palakpakan tayo po.
Magandang hapon po. Ay, mayroong panapon po. Barongga tayo. Ang mic kanina. Rempong managalog, mababalag. Yeah, pala. Pakatalan ko. Pagkat panapon po kaya katamungan. Popo po ka rin makiramdam. Pare, anyang higit king pilido na. Tambing linob ka na. Mingat ka. May ako king tambing linob king isip ko. Hindi ka maganak. Commander sumulong ini ha. Kuwapin. Kasi Faustino del Mundo. Po ka maganak Commander sumulong. Halike po. Hingkong ke po. Ali. Karing makibalo. May kadgareng anak. Karing makibalo. Commander sumulong po may itong karing talagalo. Kitang panahon na ning pamakibaka. Karing kelwal. May itong karing kilabot a commander. King kilusan. Lalo na banda kinikikatamo. At ginawa lang pang pelikula kayo. Dakala pelikula pa na yung miyabe mo naman yung kayong Lagyo. Po yung libas-bas. As din mo, elam mabubura. Balik te kang yop-yop. Ot yop-yop yung house da kayo. Ot buri yung house da kayo. Intuto na po nini kapopoya po lagita. Kaya beya naman oneng itang mahilig yung mag-joke po magpatula pero ela biyasa mag-Facebook. Retang baloy na retang minunang abe mga yan lang. Medyo may bagot minuna yung may bagot kay Raffle. Minuna may wala kay kasamo. Kaya po. Nano pong gawa ko, sinundo ko itang pamiyabe mi kanita, retang mong pipag-historian mi, makanyan, kaya makapakaili ko, makatulaya. Ginawa ko mong Facebook para kaya. Andyang minuna na kaya katamo, makanita. Kasi itang Angeles, apin itang lugar nuno ka rin kumibait. Nyapin yop-yop Angeles, Ako naman po balong sumikat siya. Pero sabihan dadakal mikiburi karetang jokes na wanan. Ma-jokes yapit. Wapin Takal lalo yung current thread na may naning dinalang ka rin balang thread Kapol, metong kareng interesado kami itang panga-artist mo. Buri mi nga balo, limbawa, itang kapilang ka ba may bisa, may kahilig, keng hilig na ning keng adle, o keng hausan tamong field na ning visual arts. Maluwat na po yan. Andyang ikayo, Kajoel, balo ito. Na-itis ata, miyabiyabet, may kilala tana o kiking Pampanga Arts Guild. Pagkusugan ko pantansa kanta. Kakusugan na ka pantansa kasi timino na kaya katamo ka rin. Maluwat na po. Nung wari, ginalgal ko ito kaya tag-itis. Mig seryoso, anyang siguro 90s na. 90s man Yan yung ako malino ko nga tatandaan ng 90s na. Mumunta na CCP, makanyan. Sakitan track. Malisakit na track. Mag-submit tamong artwork, tamo keng gulot na nin track. Ay narkilata mo keng sipag at tiyaga. Ay nakakapawa sa lakamalan. Munta ka NCCA, makanyan. Maluwat-aluwat na rin kami kasi pag masaya kami nga kakita ng halimbawa limita kaping king US kay but siyempre dala na naman yung kapanintunan ng po pangmasanting sa kay pa mga biyayan ka rin dela may pa rin tang interes so mita ka rin tang posting mo kay Facebook may rin tang obra mo so talagang may saya kami nyapin niyang sabihan dang muli mag-exhibit yan may atong ka rin matulak yan yung rin makabalo kaya ka rin taga-Angeles nya may atong ka rin interes mi kanya mangutang kami nanya mo itang buri na sabihan itang exhibit ita nano ya pamagat wari American Pekinese nanya peka kaya na nita peka idea yung American Pekinesan po kasi mineral yan anyang 60s 70s basta anyang atsula rin Amerikano o yung nga tatandaanan ko po kasi kanita bayo ko mag grade 1 kanita Chukwanunas patse miglakad ka manibat king anunas friendship Margot papunta sa Pambato inga bawo mo nakanyaman pamangan tati ng state side makanyan dempong taong makapadurot king Clark hanggang king mabalakat magobrala king
magobra laging kilub kampo aran kampo arabin. Luluwal day tang pamangan na pikinisan dan taga na rin Amerikano. Di mo ito, may nga burger, kininis na yung Amerikano, kabat, makyalong nyo, nanabalo itang kay, lililera ito, o itang tagan-tagan, piya-biya-biya rin may ito nga supot Mapunang kayo po itang lumuwal, itang may kinis ito, gilyan dalalakor. Dito ang aluwang pamangan na malyari pang iluto, luluturan pa si Bayo. Ang totoo na po nini, ita pa, misalira pa yan, ang aliwa, tatakalan da, tatabuan da. Anti mo itang intabanan ng bacon, metong atabo, ako nabalo nung siya magkano, pero yung panggisarang balatong rin kapampangan kanita. Kaya lugar ito. Pitit siya Buhay itang makanyantang, abaw mo pa mo itang gisa, ala pa man bulog, ano na kanyaman. O kasi itang bacon, Malasay. Oo, malasay. Mumuna, first time kumakabawang french fries kanita, karin mo rin king anunas. Tang puwatang king Clark, magluto la. Bala mo itang luluto ra king Amerika, lulub king Clark. Kaya lulul king kita. Bala mo siya nga naman king Amerika. Taming kasabihan, aliwaya bawing Clark, wala miras na Amerika. Wala miras na Amerika. O kaya pa mo, di mo, ang inangin mo kanya, nakarimla, wala mo, panamdaman mo niya mo itang snow king Amerika na yan. Ang lululig itang kaya mo kanya. Sabi yan dabing ganita, anak kasakit magluwal pamangan o nanumang bagay king Clark. Kasi pin-imported dito, bani ba't king Amerika? Rin king Manila, andyan numanuli, makapangan cheeseburger na, ala pa man McDonald's kanita. Alang makanyan. Ing Clark, kaya mo ngatin. Ala naman magtindang prutas king kilwal kanita. Makapangang kang mansanas, lungub ka mo king Clark. Mansanas, sangkis, sara. Sangkis pala pampongkan. Ngeni, mo naman alwal ito. Na ing mansanas masalese, alwal me, lime. Ing gawan mo, kumakang pasis saran o kumakang sulat kaya itong metong official. Diyan naka, ing lagyo mo, kabine ka rin, ing lamber na ning sedula mo, kaya siya nakakabay ta, magluwal ka metong mansanas. Ing gawan mo ba mabilis salwal, may kinisan niya mo. Puwatang agit na ning guard king guy, palwala na ka. O kaya sabihan da rin house girl, balot din, pakabalot din kaya tang cling wrap. Puwata kay isosore kaya tang slap, itang kanyo. Wow, palwal din slap. May pre, retang base guard, akit na slap mo. Era balo, ating pastrami, ating bacon. Kilalom. Diyan pinmisan, makanyan muna, puwatang oneng may lumola rin kapampangan makanitan. Puwatang lulwal na magdala, itasupo ta brown. Ang komisary baga, raranitan. Kotiberet Afes. Oo. Makapila lang makanyan, king gate. O nga nyo minsan na yaldo ata, ating bala mo, red alert to emergency guy. Ring gwardiya, inspection ang dala. Tunggal-tunggal, deng magdalang makanita. So, ing milyari kanyan, ganang makapila kaya ng gate makanya, linwal na. Retang supot makapila la po. Alam mo bandi. Gagamos siyang makanyang tangkay. Tamaan inspection. Yapin ng American Pekinisan ito. So, karami ako kung nakikita ang obra. Anyang Miras Cooking America, syempre, anjang makanini mo paniglon tayo tang tati, tang matibing gamit, tang pamiyaliwaliwang, basta't gawa na ng Amerikano. Anyang Miras ko ka rin napansinan ko la, siguro makuha tayong lugar dan Anyang gastarulan ta, gana na. O ito, talagang in Clark, deta mong military, lang mo ka rin. King America, gana-gana ang Amerikano at saka rin. Ate mo rin kalulong Amerikano. Pero andyan detang kaluluda, gastarul la. Nang kayo may itong plywood makanyan, kumalan ditak party. Scrap na yan. Wow, itang marakal, ugsere. Sabi ko, makaninilapin pala ang gastarulan. Una yung mapamulot ko, mapangawa kong nananon, karayang artwork ko. Ing aisip ko, tano mo kayang gawa kong marakal ka rin ilagay ko kayong balikbayan box, padala ko kayong Pilipinas. Pakit ko ka rin tao nung makanano lang kapanugser den tao nga tsuken Bala mo migbalik ka na ako itang kanyang panahon na ng American Pekinisan. Makanyang kaya nga isip ito, ngeni, naman pamangan. Kaya literal na pamangan na itang pisa sabihan tamanan din. Pero kalupa niya naman ito. Kasi retang gamit pigagastusan lang naman dito Same concept. Oo. Pareho ya mo.
pamangan para king at siya papakit ko ngayon eh. Noon pamangan niya para king kaladwa. Retang bagay-bagay eda na si kaso, dininan ko ang pasibayong bihe. Ulaga, piyabe-yabe. Ilapin din maka-display nga ni King Holy Angel. Nung ka rin ko dating mag-aral mo naman. Ang gaya kapilan ng exhibit na pari, ang American Pekingese. Kapilan niya kaning ang gayang kapilan. Balo ko pang adwa yung leg yan eh. Ang gayang adjust. Adjust na po ng bulan. Adjust na ng bulan. Makabuklat niya po yung Center for Kapampangan Studies. Mag-umpisa ng alas 8 ng Abak hanggang alas 8 ng Bengin. Alas 8 ng Bengin. Makibalo kayo po aking center. Banta kikining exhibit. Siyempre pare, Bayote Billy. Iparing Yop-Yop. IBM itang $1 million question. Ablas ang $1 siya mo rin. Kutang me. Pare, medyo magkalma kang bagya uling. $1 million. Masakit sini. Actually, kunya nang balit ang kutang eh. Sakit siya, pen. Alima kanini ni Kayop. Kayop-yop. Tuloy kaya pala. Sure pala yung kayop-ya mo. Medyo kaya yan eh. Itang kaya kasing exhibit. Actually, eye-opening kaya yan eh. At the same time, ating yung historical value eh. Ngayon ko tang mikira, makaparikilya rin ka, makatayadya ka rin kitang idea na ika mo bilang metong balikbayan, bilang metong artist, metong magobra para kayong kultura po, para kayong Kapampangan. Nano mong akaki mo kaya nakandeng kaya Kapampangan ngayon eh. Naning kabilya, nanong parasanda, kaya katamong kultura at kabilugan na Kapampangan. Sa nane. Wow. No ka yung banyo. Into to nanini makanini. Anyang minuli ko may masyal ko karang kalupa tamong artist na tikira ko king museo ning Angeles. Ikit ko itang library itang banda kaya na. Banda kaya itang Kaili. Oo, kabat kaya itang pamintuan mansion, kapat museo. Itang lugar ita pisyal da ako may ko kaya tang babo. At ikit ko ing kultura, ing art, ing kalalangan Kapampangan. Biglang may ragul. O kabat atin pang exhibit kitang nano yung mall ito, New Point. Tuturo naman na sulat Kapampangan di kaya beta ang artist ka rin, di Norman di Long Melo, chula ka rin. Ikit ko kasi ganito, ikabalo mo naman. Itamo-tamo mo. Ditak mo. Ngayon nakarakal artist bayo anak. Pero no kasi pag may lapating awareness. Totoo. May dagul. Maski no ka rin kamuntang yan eh. Ating bayong eskwela itang City College yata detang Malanda tilang sulat Kapampangan. Buri ko sabihan deng tao deng anak mika interes laking makanyan. Anak ko kaswelo. Akakit ko mas lalo pang dagol. Mas siguro makokong kin Lunes king magbalik kung pasibayo king Pebrero maragul kaing art king Angeles king kaya katan lugar. Ito pari. Apagibatan ako may kaya ko eh. Ali actually nga mo na kasi totoo naman tayo. Dati pinapilan lang kimot. Kung yan karaguling ka itang kimutan. Kinabiyeng kaya katang kayo. Aping ako sa dareng aluwang yung Renaissance eh. Oo. Ating pang kaing itang detang sulat Kapampangan. Bisa ko rin mabiyasa kanita eh. Ating kung ditak mong balo. Kasi aga na ako kanita, mahilig yung magpatato eh. Tang kaluguran ko kanita, may patatuya kaya salo na. Tang patang aking mga mura itang Chinese character mo kami. Kutang men yung Balantin. Wow, pe patatuya kaya na, kadagol. Nakasanting. Itang mana to kanita, Singaporean niya. O kaya niya may kapag-obra kami kitang Chinese restaurant, yung uri na pala sabihan ta, kitchen. At least Kenny, maluto na lang. Timo, lagyo na. Joel. Joel, mga tingin. Yop-yop. Atina lang, tutulang Kapampangan, atinong kabaldugan, totoo. Opo, kasilyasing kabi mo Ken. Itang kitchen. Itang kitchen. Banong chef ka na. Oo. Patakap mita, kakamal na.
Ating ko pong buring denan maya pa oras o pugayan karing makirandam. Bayora ko po ibili. Yung tutunan po nini niya po mitalwi ko yung pamangunta. Yung kapatid itatang Frank Ginto. Likuan kayo maka 5 litros ne. Tangya mo gigisanan ne magbalik ko. Ito po. Dakala salamat. Palakpakan tayo po yung kakatamon dalo. Kaki salamat yan. kaya kayongan. Kaki yan. Kaki. Yes. Ka Joel, may tutudyo yung kaki yan. Wow, binabaling mo. Kaki. Yes po, sir. Bakit? Kaki yan. O nano. At ngayon naman po rin kakatampong Samot Sari. Siyempre, nung rin yung piyesta dyan. Rim Piestas. San Juan Banyo Arayat. Kingawotsu. At siyempre, kapamilatan na po ng Center for Kapampangan Studies, Holy Angel University. Pati ko daramdaman sarili ko. Diyan nga ako. May ngaklak ko. Diyan nga ako pa kami. Bala masyadong matayin bigyan eh. May ngaklak ko. Okay. Balaos mo na eh, boss. Ing kapamilatan ng Center for Kapampangan Studies, Holy Angel University, ning Umpukang Kapampangan at ning RW 95.1, ipayabot mi. Ing kaya kaming masusi, malugod, apamakirame, king pamagmalun at pamagpaldas daring pamilyang ni Pumuseno Gomez ning Angeles. King pamaglakben na king kasumangin dabye, Attorney Javier Gomez ni Pumuseno. Iniya pining may walaya biye, may alayang kalma kaya ang milabasan Domingo kaya king California. San Francisco, California. King edad 97. 97 ayo po, opo. Iya po yung pangane king familiada ring Familia Gomez ni Pumuseno. Anak de po ri Don Juan at ri Doña Nena. Pasibayo po, pamakirami, miking kaya kong pamagpaldas. At syempre, kareng mag-birthday. Atin tamong kaluguran, pakamala na mag-birthday. Take it away, Ian. Happy birthday to you. Payabot mi po, ing maligayang 80 banuang kebaitan. King 9. Marso 9, Martis. Mabilog ya po. Hapin po yung 80 banuang kebaitan ng Reverendissimo Pasiano Aposeto Basilio Aniceto. Inge kang biye, metong yang tagumpe, salamat king antabe, ingbe mimme salese. Metong kang talete, pastol ning kekeng biye, ingbe mumit mong kule, kasal pantayanang matibe. Apuseto, tumiman ka, Apuseto, pangadira ka, Apuseto, ing Diyos at tsuke ka, Apuseto, pastuling Pampanga. Siyempre, kaya Pampanga, king bulan na ng Marso at lula rin kaya katamong pag-birthday, king Marso. Maligayang kebaitan mo naman, king Reverendissimo, Pablo Virgilio Songco David, ing kasalukuyang obispo na ning Diocese ng Caloocan, kaya tangados. At siyempre, birthday na naman ng Kapampangan na obispo, Iap o Reverendissimo, Roberto Bobet Kalara Malyari, obispo na ning Diocese ng San Jose. Kaya tagin nyo ba siya? Pasibay po, happy birthday po kaya kayong atlong paulagan ming luluguran ming obispo. At syempre, ini birthday na ning kaya katamong pamiyabe-yabe. Wow. Kaya nga 8, pili nga 8, Miyerkules. Happy mo naman ng Aldo ng Kebaitan Don Juan. Happy ning 15 banuang anibersaryo na ning Center for Kapampangan Studies. Mitatagya March 8, 2002.
pila na kang ba nung makasuglong keng kay pari keng ing center nung 15 years siya kanyan Sa tandaan ko, may git ko nga pulong banok yung center. Ing center po, labine pong 5 banwa. Kabilas Kaya ni. Bayin taon Nung kaya, nung tao yun. Bayin taon Estudyante la pare dyan kanite. Wapin. At syempre, kung kaya katamong MP pakilala. Kung kaya katamong Nanong asan yung kalutong Kapampangan tutong manyaman. Wala yung pasensya na ko po. Ano pa yayap yung kinatang kayabe. Hindi ka katangasan nga ningat panapon bego kan. Pamaligwanan mo yan Nasamog yung po yung bagok. Danuman po pambabi. Pabukal yung luto na. Pumakaya po mga palo kami. Malagwa mo. Kaya bego kaning masanting akat either liempo o kaya itang kasim. Nanyang gili. Giling kodrado. May nga ring paggadobo. Maring ay wala, buri malatin kayo malagol. Pero balo yo, masanting ya pa mo ring kat ing liempo kasi at nyan taba-tabang minipit. Manyaman ng beko kan nung alayang makain taba. Siyempre, migisa kayong bawang ang po sibuyas. Yabe yung metong tasang megiling lutong babi. Itangya kayong babi, pabukal yun yung bagyang ating asin, pangilyan niya, katamburi yung dagul, cubes. Nakanap na ako. Potakay, aduan tasang bagok, ang pong dita kaaslam. Istong kebitye po itang bagok, maniguro kayo itang bagok bata mabawa siya kalat, luglugan niya. Kabang tutulo yung giripo, ating kayong panyalak, luglugan niya. Ako makatalo kayo luglugan, bata mabawa siya kalat. Pakikisagi-saye po, pising-kusing kutsaye, potang kayabi ng aslam. Siyempre, patakaran kayo ng aslam. Nakagogogo kanita po si Bayo. Pasalisitan niya yung patis, timplan niya. Timburigo. At siyempre, Taulindili, dinan meng dita kadanom, igogoyang masalese, potang Bayo may ikid, mika na kayong 4 ako tsarang mayumong maluto. O kaya nung ating kompanotsa. Kompanotsa, mas manyaman yun. Pero banta malago yung bego kanyo nung akya kayo, dinan yung tabang aswiti. Bayang malago-lagong bagyan, puntita kakamatis. At nung buriyan din ang larang panyigang. Gilian nyo lapuret ang larang panyigang. Nung ngayon buring maparas, Bayo yung lagilyan rin lara, lakoyo butol. Nangasingaws ka reta dyan. Larang bolang. Larang Kastila, yara. O yan po, yung kakatamong bego kan, yung kakatamong Nanong Asan you? 301 Yan ang minsan buri ko ako na mo mga diba natin 3 o'clock prayer. At ngayon po, denan tayong maya pa oras, itang kakatamong megkantanan din. At ikang buring pugayan. Itong buri mong igrit nang na. Yan mo sabihin, batian na po at balada ng gawan. Sir, ano ka na naman? Ali, tao na kaya mo. Siyempre, anak-anak la rin sige. Buri ko lang pong pugayan ni tatang ko po, siyempre, Jun Lumanog, Shirley, Mako. Tito ko po, Tito Ray, Tita Anet, nga dua ko pong kapatid, nga worker mi po king store, Jane, Shara po, at Yanari. Ito po. May pakagad pa na punin? Sir Joel? Ay, ako na. Light, ikaw po ready pa mo. Ang libreto ko live. Maya pong kapanapong kakatamo. Ang buri ko lang po guys, siyempre, yung kakong paboritong yung kanakong asawang, kabangan ko katawan, ni Agnes, kaya bitang anak mi, yan, Angel. Ngayon, kaya mo naman, karin papugayan mi rin kayang katuangan makrandam, kaya yung bulawon, resettlement, itatanlen na medyo magkasay po ngayon, makrandam niya pa rin. At makanya muna po ka rin kakaluguran mi, kaya rin eskwela, kaya lalo na kaya San Fernando, pong Angeles, maya pong kapanapon. Yako po rin kapatid ko king Knights of Columbus. Sigurado. King rin kayabi akong talapag-obra king Rafael Asadin Memorial High School at Mabilog Debet Angeles City pamuna na mamlay kunanan. Karing kaluguran ko des dong Osang Bonet Bodoy mapota po ne. At king Hanas Cafe king Zeppelin Street muntako po ka rin. Manyaman yung pamanga ng pong kape. Kayang Cafe ang po kang Tita Joy, thank you kitang tinolanan din, manyaman. Kang Ma'am Janelle Santos sa po king kayang asawa king first death anniversary na Oswaldo Santos. Kang Ate Son, Teens, Tarok Art, Mario Tayag, Alan Day Lumanlan Rivera, Marang Morales, Rosemary Diaz from Switzerland. Kang Among Ronicaw, kayang karing makirandang Barangay Malino, kayang Abe Kapampangan, Rina Alarcon, Rolando Malit, Ray Garcia, kang Tatang Ray Tanhoko, ang Apple Diap, King Gobernador ng Batanes, kang Sir Leo,
At kamamayra na magpagaling ngayon ni Kimbale. Dakal pong salamat ini kayong talasuyo, Jano Campo. Dakal salamat po karingang may karandam ngayon kagat panapunan. Makapuntos ngayon ni. Pasibayo po kayo tutukin yung pukang kapapang. Ayo, well trained. Oras, sabi kami Alas 3 sa balikan pa na po ng dakal pong salamat king kaya katamo pong pamiyumpukan ngayon pong aldoning Sabado ang gabungan tutuki kaya di po king umpukan Kapampangan maya pong gagat panapunan kaya kayuya pong pakiramdaman ing umpukan Kapampangan.